कली जुगरे की माया लोक माने मिठा किंतु विषाक्त मिथ्या सुनिबा को पसंद करती किंतु तिक्त सत्य सुनिबा को एवं ग्रहण करने को भय करती। ओम विष्णवे नमः। नमस्कार, मु ज्योतिर्विद जजाति केशरी दास सबुदिन भली आपण मानक पई आज भी नहीं आसी आजिरो राशिफल। जदि आपण माने मते देखुचंती मो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना प्रथमे सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे थिबा बेल आइकन बटन निश्चित दबाई दियंतु, कारण मु सबुदिन राशिफल सहित ग्रह व्रत बार विषय किछि ना किछि तथ्य आपण मानक निकटरे उपस्थापन करे। आजिरो राशिफल जानिबा पूर्वरु प्रथमे जानिनबा आजिरो पंचांग। आज 2025 फेब्रुआरी मास 25 तारिख उड़िया फाल्गुन मास 13 दिन मंगलवार कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि जहा दिबा 10:07 पर्यंत रहुची। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जहा अपराह्न 4:18 पर्यंत रहुची। आज मकर राशि रे चंद्र अवस्थापन करी रहुचंती। आज सूर्य उदय होउचंती जहा प्राप्त 6:11 रे। आज सूर्य अस्त होउचंती जहा अपराह्न 5:45 रे। आज जहा कि जुग्नि रहिछि नैऋत्य कोण रे जहा दिबा 10:07 पर जुग्नि रहिबो दक्षिण कोणे। तेबे आज घात चंद्र रही सिंह राशि व्यक्तिंकर, घात बार रही मकर राशि व्यक्तिंकर। आज मूर्त व्यक्तिर 3 पाद पुष्कर दूष जहा दिबा 10:07 पर तेबे 2 पाद पुष्कर दूष। तेबे अपराह्न 4:18 पर जहा कि 1 पाद पुष्कर दूष लागिबो। फल रहुची पशुहानि, वंशहानि तत्सहित कृषि संतान हानि जुग रहुची। आज त्रयोदशी रे श्राद्ध निषिद्ध खाद्य रही पुई तत्सहित बैगण भोजन निषेध रही। आज शुभ कार्य करिपारिबे आपण सामवेदी व्रत प्रणयन करिपारिबे। आजिरो अशुभ बेला जहा दिबा 1:31 रु जहा कि दिबा 4:08 मध्य रही राहु काल सहित काल बेला। सेही बळी दिबा 7:45 रु जहा कि दिबा 9:19 मध्य रही 12 बेला। तेणु 12 बेला काल बेला एवं राहु काल समय रे कौनसी शुभ कार्य करंतु नाही। आजिरो शुभ बेला जहा दिबा 9:20 रु जहा कि दिबा 10:59 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी दिबा 4:13 रु जहा कि संध्या 6:32 मध्य रही शुभ बेला। सेही बळी रात्रि 8:57 रु रात्रि 11:02 मध्य रही शुभ बेला। तेबे चालंतु जानिबा आजिरो राशिफल जहा चंद्रगोचर गणना द्वारा जानिबा मेष ठारू मीन राशि पर्यंत। तेबे प्रथमे चालंतु जानिबा मेष राशि व्यक्तिंक विषय। मेष राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह पूर्ण शुभ जुग रहुथिबारु समस्त कार्य रे आपण सिद्धि हस्त हवा सहित सफलता पाइबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज आपणकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे। तत्सहित राजनैतिक कार्य एवं सामाजिक कार्य रे आपणकर भाग्य जहा कि शुभ जुग रे रहिची एवं अर्थनैतिक व्यापार वाणिज्य रे आपण लाभ सहित समान प्राप्त करिवार पूर्ण जुग रहुची मेष राशि व्यक्तिंकर। आज मेष राशि व्यक्ति चाकरी संबंध रे कार्य गुड़िक आपणकर भाग्य साथ देवा सहित आज इंटरव्यू एग्जाम थिले निश्चित सफलता सहित पद उन्नतिर जुग रहुची। आज आपणकर मन प्रसन्न रहिबा सहित घरोई कार्य रे आपण सुख प्राप्त रहिबार पूर्ण सुजोग रहुची। आज मेष राशि व्यक्ति आध्यात्मिक कार्य रे संयुक्त रहिबार पूर्ण सुजोग रहिबा सहित पितृतुल्य लोकंक द्वारा आपणकर विशेष लाभयुक्त होबार सुजोग दउछि। आज मेष राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 1, भाग्य रंग रहुछि नाली रंग एवं ग्रह माने आपनको आज 95% साथ दउचंती। एबे चलंतु जानिबा वृष राशि व्यक्तिंक विषय। वृष राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य जहा कि मध्यम धरण रे रहिछि। तेणु ध्यान पूर्वक प्रत्येक कार्य करंतु।
ତେବେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ରହିବ। ତତ୍ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ମିତ୍ରତା ବଢ଼ିବାର ଅନେକ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତେବେ ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ହାତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରି ନ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଏହା ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିବ, ତେଣୁ ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଜର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧର ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ନିଜର ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଧରଣରେ ରହୁଛି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରହିପାରେ, ବିଶେଷ କରି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 9, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 60% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗ୍ରହ ନିମ୍ନଗାମୀ ରହିବା ସହିତ ଆପଣ ବାଦ ବିବାଦ, ଝଗଡ଼ା ଏବଂ କୌଣସି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ, ଯାହାକି ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାଶ ହେବାର ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଛ ଆରୋପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭୋଗି ପାରନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତତ୍ସହିତ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ହଜମ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ କାଶ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପୀଡ଼ିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 8, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଗାଢ଼ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 35% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଯାହାକି ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବା ସହିତ କିଛି ଦୂରଯାତ୍ରା କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଶୁଭ ଯୁଗ ପରିସ୍ଥିତି ବନଉଛି। ତତ୍ସହିତ ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଭୋଜନ ସହିତ ଶୟନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ଯାହାକି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଟିକେ ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଠାରୁ ସଦାବେଳେ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରହିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 6, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 55% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ରହୁଛି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଆଶା ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ତେବେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ଟିକେ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁ ଠାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯାହାକି ଜୟଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯାହା ଆପଣ ଯଦି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଚକ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଦୂରଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୋଟ ମୋଟ
कष्ट सहिबाकू पड़िबो बा विफलता सामना करिबाकू पड़िबो। तेणु यह प्रति निश्चित सिंह राशि व्यक्ति सावधान रुहंतु। आज सिंह राशि व्यक्ति मानसिक स्थिति टिके अशांति आड़कू गति करि पारे। आज सिंह राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही 4, भाग्य रंग रहुची जहाँकि सबुज रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 45% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा कन्या राशि व्यक्ति विषय। कन्या राशि व्यक्ति आज आपणकर भाग्य ग्रह जहाँकि मध्यम धरणर युक्त रहुची। तेबे अनेक प्रकार आपण सिद्धिहस्त होई पारंती निजर कार्य क्षेत्र रे। आपण आज जहाँकि दूरयात्रा जदि करूछंती अनेक प्रकार सफलता प्राप्त करिवार सुयोग रहुची। तत्सहित आज शत्रु मानक ठारू आपण विजय होबार पूर्ण सुयोग रहुची जदि कंपटीशन क्षेत्र रे आपण युक्ति रहुचंती। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति जहाँकि आपणकर रोग जनित समस्या जदि पूर्वरु थिबो ताहा आज नाश होबार अनेक चांस रहुची। आज कन्या राशि व्यक्तिंकर राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र रे आपणकर प्रतिष्ठा लाभ सहित आपणकर प्रतिभा निश्चित वृद्धि होबार सुयोग रहुची जहा आपणकर राशि चक्र रु जणा पडुची। तेबे आज कन्या राशि व्यक्ति निश्चित निजर स्वास्थ्य प्रति टिके ध्यान दबार आवश्यकता रही। छोट मोट कष्ट पाई पारंती यह प्रति निश्चित सचेतन हेले दिनटी अति सुखमय परिवेश रे कटिबो। आज तुला राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रही जहाँकि 9, भाग्य रंग रहुची जहाँकि हलदिया रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहाँकि 45% साथ दौछंती। तेबे एबे चलंतु जानिबा बिछा राशि व्यक्ति विषय। बिछा राशि व्यक्ति आज भाग्य ग्रह शुभ युग परिस्थिति रे थिबारु आपनको व्यापार वाणिज्य रे अनेक प्रकार लाभ प्राप्त करिवार सुयोग रहुची। तत्सहित आज वस्त्र एवं कौनसी आभूषण किनिबा पई पूर्ण शुभ युग रहुची एवं आपनको आनंदित मध्य रही पारे जहा आपनको भाग्य राशि रु जणा पडुची। आज जहा कि बिछा राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्य ठीक रहिबार पूर्ण युग रहुची। तत्सहित शत्रु मानंकु आज पराजित करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तत्सहित आज बिछा राशि व्यक्तिंकर मन सदा बेले प्रसन्न रहिबार सुयोग रहुची। तेबे आज आपणकर भाग्य उदय युग रहुची जहा आपणकर राशि चक्र रु जणा पडुची बिछा राशि व्यक्तिंकर। तेबे बिछा राशि व्यक्ति आज विशेष करे निजर कार्य रे टिके अधिक विचलित होई पारंती। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु। तत्सहित बिछा राशि व्यक्ति आज विवाह जनित अड़चन आसी पारे बा किछि समस्या आसी पारे जहा पई आपणकर मानहानि युग रहुची। तेणु यह प्रति सावधान रुहंतु। आज बिछा राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि जहा कि 7, भाग्य रंग रहुची जहा कि धला रंग एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 80% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा धनु राशि व्यक्ति विषय। धनु राशि व्यक्ति आज वैचारिक मतभेद देखा दबार अनेक चांस रहुची जहा पई आपणकर सुख हानि युक्त रहुची एवं विफलता सामना करिबाकू पड़ी पारे। तत्सहित आज नीच काम रे युक्त होई पारंती धनु राशि व्यक्ति। तेणु यह प्रति सावधान रहिबा सहित विद्यार्थी माने निश्चित निजर पाठ पढ़ा पढ़ी को ध्यान दबार एकाग्रता आनिबा पई चेष्टा करंतु। आज जहा कि धनु राशि व्यक्तिंकर स्वास्थ्यगत दृष्टि देखिले आपण संपूर्ण सुस्थ रहिबे एवं निजर प्रतिभा द्वारा मान सम्मान प्राप्त करिवार पूर्ण सुयोग रहुची। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन सहकारे कार्य करंतु। देखिबे आपण आगको बढ़िबार पूर्ण सुयोग रहुची। तेबे अहंकार ठारू धनु राशि व्यक्ति दूरता अवलंबन करंतु। भाई भौणी सहित भल संपर्क चेष्टा करंतु रखिबा पई कारण वाद विवाद देखा दे पारे। तेणु यह प्रति निश्चित सचेतन रुहंतु एवं शत्रु मानंकु पराजय करिवार आज निश्चित आपणकर भाग्य साथ देउछि एवं पुत्र मित्रंक सहित भल संबंध रहिबार आज निश्चित आपणकर युग बनौछि जहा आपणकर राशि चक्र रु जणा पडुछि। आज धनु राशि व्यक्तिंकर भाग्य संख्या रहिछि 5, भाग्य रंग रहुछि जहा कि मिश्रित कला रंग व्यवहार करि परिबे एवं ग्रह माने आपन को आज जहा कि 60% साथ दौछंती। एबे चलंतु जानिबा मकर राशि व्यक्ति विषय। मकर राशि व्यक्ति आज बहुत आनंदित रही पारंती, रोग मुक्त होई पारंती, भोजन प्रिय होई पारंती। तत्सहित
ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଜି ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ପ୍ରତି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସଚେତନ ଟିକେ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଆଜି କିଛି ନିଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହି ନପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସଚେତନ ସହକାରେ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଦୌ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସଚେତନ ସହକାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟକିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆଜି ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 3, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 75% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଅର୍ଥଜନିତ କାରବାରରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥନାଶ ଯୁଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମାନସମାନର ଆପଣଙ୍କର କମି ଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଜନିତ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ବଢିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଫଳତା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଭୋଜନ ଯାହାକି ସଠିକ ନ ମିଳିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଅଶାନ୍ତି ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗତି କରିପାରନ୍ତି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି। ଆଜି ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ନ ରହିପାରେ, ନିଜ ଭିତରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବା ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧ ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଭିତରେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଳହ ସମ୍ପର୍କ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ଯାହାକି 4, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 30% ସାଥ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ରହିପାରନ୍ତି। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ତତ୍ସହିତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତତ୍ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚକ୍ରରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଏକାଗ୍ରତା ଅଧିକ ଦେଇ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ରାଶିରୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ତତ୍ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ବିଶେଷ କରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି, ଯାହା ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହୁଛି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାହାକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଅନେକ ବିଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଚାପ ଦେଇପାରେ। ତେବେ ଆଜି ରାଜନୀତି ଓ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରୁଦ୍ଧାଭାସ ଆସିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି 2, ଭାଗ୍ୟ ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ଯାହାକି ଧଳା ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଯାହାକି 60% ସାଥ ଦଉଛନ୍ତି। ଓଁ ବିଷ୍ଣବେ ନମଃ। ନମସ୍କାର।